Okay, so soalan 2. Find the values of sine A plus B, cos A plus B and tangent A plus B given that cos A equal to negative 12 over 13 and tangent B equal to 7 over 24. So where A is in the second quadrant, A pada kuadran kedua and B is in the third quadrant. Jadi dekat sini untuk solution dia dah lukiskan paksi third quadrant for B. So kita lukiskan triangle kita dulu. Okay, so dekat sini tangent B equal to 7 over 24. So kita ingat balik TOA. T equal to O over A. So opposite over adjacent. Ini adalah kita punya sudut di situ. Jadi O bertentang dengan sudut itu adalah 7 di bahagian ini. So kemudian adjacent adalah 24 di bahagian ini. Okey, so untuk this one, ingat pada bahagian ini, kalau ke bawah, paksi bawah daripada ini adalah paksi negatif. Therefore, dia adalah negative 7 and the same goes with this one, minus 24. So, dia adalah paksi X negatif, Y negatif. Jadi, kita pakai Pythagoras theorem, you akan dapat 25 pada bahagian hypotenuse. The next one is kita tengok untuk second quadrant for A. So this one is our theta. Jadi cos cah C equal to A over H. Jadi sudut berada di sini. Depan dia adalah opposite. Jadi bawah ini adalah 12. So negatif 12 sebab pada paksi negatif. And then H kita adalah 13 di sini. Okay. So for this one sama juga gunakan Pythagoras theorem. You akan dapat 5 untuk bahagian ini. Jadi once kita completekan gambar itu, kita tengok sikit pada soalan dia. So, yang dia tanya tadi, dia nak sin A plus B. Okay. So, sin A plus B. So, sekarang ni, ini adalah B. So, saya akan tulis besar sikit. So, this one is B. This one is A. Okay. So, now kita alert about that triangle. So, sin A plus B, first pecahkan dahulu. Okay. So, pecahkan kepada sin A cos B plus cos A sin B. So, menggunakan formula yang sebelum tadi kita dah tengok. Okay, so once you dah pecahkan, baru kita tengok sin A. So, pergi pada triangle A. So, easier if saya highlightkan. So, this one, yang warna orange ni adalah A. And yang warna hijau, turquoise ni adalah B. Okay, so for this one, sin A. So, opposite hypotenuse. So, 5 over 13. Okay. Cos B. Cah. Adjacent over hypotenuse. So, negative 24 over 25. Plus dengan cos A. Back to the orange one. So, cah. Adjacent over hypotenuse. Negative 12 over 13. And last one is sin B. So, sin B. So opposite over hypotenuse. So minus 7 over 25. So once you dapat, you calculate this one, you akan dapat minus 120 over 325 plus 84 over 325. Equal them, you akan dapat jawapan dekat sini is 204 over 325. So this is your final answer for sin A plus B. Okay, so now we move kepada cos A plus B. So the same thing, kita akan pecahkan dahulu, expand it. So cos A plus B, cos A, cos B, minus sin A, sin B. So, sama juga macam value ni tadi kita dah dapat from soalan A ni tadi. So, kita dah ada cos A is equal to minus 12 over 13. Cos B equal to minus 24 over 25. Minus dengan sin A is 5 over 13. And sin B minus 7 over 25. So, you total up for this one, you akan dapat 323 over 325. Okay, now move on kepada soalan C. Tangent A plus B. Okay, so kita expand. Tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A times tangent B. Alright, so from this one, macam tangent tak ada dekat sini, so kita back kepada soalan tadi.
Soalan yang diberi ialah kita ada tangent B. So now what is tangent A? So tangent A is equal to, so TOA opposite is 5. Kita punya adjacent kita adalah negative 12. So negative 5/12. So tangent A negative 5/12 plus dengan tangent B which is 7/24 over with 1 minus 5/12 times 7/24. So total up using your calculator you got negative 1/8 over 323/288. Okay, so simplify more, minus 36/323. Okay, so now kita masuk kepada tajuk double angle formula. Subtopik kita adalah double angle. So just now we see compound. So now we are going to see double angle formula. So dekat sini ada 3. Main dia sin 2A, cos 2A dan tangent 2A. Okay, special sikit dekat sini. If you can see this one. Untuk cos 2A kita ada 1, 2, 3 formula dekat sini yang you have to remember. So sin 2A equal to sin A cos A. Cos 2A equal to cos square A minus sin square A. Ataupun 2 cos square A minus 1. Ataupun 1 minus 2 sin square A. And for tangent, 2 tangent A over 1 minus tangent square A. So, daripada mana dia dapat benda ni semua? Okay, double angle formula ni dia dapat daripada kita punya compound angle. So, we back to see the compound angle punya formula. So, dia ada kaitan dekat sini Okay, so double angle formula datang daripada compound angle. So, instead of sin A plus B, dia jadi sin A plus A. So, that's how it works dekat situ. So, now we're back. Okay, kita akan tengok kita ada untuk menggunakan kesemua ataupun certain depending on our question. Okay, so untuk checkpoint number 6. Number 1, find the value of the following by using double angle formula. So, dia dah mention dekat sini by using double angle formula. Dia nak value. Okay. So, for this one, 2 sin 30 cos 30. So, 2 sin 30 cos 30 compare with formula yang kita ada. This one yang paling rapat dengan dia. So, yang look alike. So, means kita comparekan dengan 2 sin A cos A. So, our A is 30. Okay. So, A kita 30. Jadi, kita boleh simplifykan kepada sin 2 darab 30 darjah dekat sini. So, you dapat sin 60 degrees which is eventually when you use the jadual dapat set 3/2. Okay, now move kepada soalan next. So, supposed to be is B. Okay, so tolong potong. So, 2 tangent 15 over 1 minus tangent 15. So, this is very similar dengan tangent 2A equal to 2 tangent A over 1 minus tangent square A. So, nampak kita ada square 1 minus. Okay, so 2 tangent 15. Means kita boleh reduce dia kepada. Okay, so kita reducekan kepada tangent 2 times 15 degree which is equal to tangent 30 degree. Okay, so you write the answer in value which is set 3/3. Okay, so saya asingkan sebentar untuk bahagian formula supaya tidak terkeliru. Alright, so now we go on kepada 2 cos square 45 minus 1. Okay, so 2 cos square 45 minus 1 which is, this is the formula from cos 2A equal to 2 cos square A minus 1. So, our A is 45. Alright. So, once kita dah tahu A dia, kita boleh terus jadikan dia kepada cos 2 times 45 degree which is cos 90 degrees. Eventually, the value is 0. Okay, now let's look on D. 1/4 minus sin square 32 over 2. So, this one is quite difficult. But then, kita dah nampak sin square. Okay, so the only thing yang kita nampak kat sini adalah sin square tu. Jadi, kita boleh match dia dengan one of the formula which is cos 2A
equal to 1 minus 2 sin square A. Okay, somehow, tapi kita tak boleh terus ambil sebab dia tak sama lagi bentuk. Jadi, what do we do is kita akan factorkan dia dekat sini, okay. So, first saya samakan dulu penyebut. Okay, so samakan denominator minus 2 sin square 32 over 4. Okay, so times with 2. So, saya dapat 1 minus 2 sin square 32 over 4. Okay, so nampak tak? This part dah sama dengan this part. So, you can tukarkan. Our A is now 32. So, boleh keluarkan juga 1 over 4, 1 minus 2 sin square 32, which is very obvious lagi daripada kita biarkan macam tadi. Okay, so from there kita dapat 1 over 4 cos 2 times 32 degrees, which is equal to 1 over 4 cos 64 degrees. Okay, so kita tukarkan kepada value, you akan dapat 0.1096. Okay, we're continuing on question number 2. Okay, soalan dia, if sin theta is equal to negative 3 over 5, so I will highlight this one, where the theta is in between 180 and 270. Okay, by using double angle formula, find the value of the following. Jadi soalan dia diberi di bawah. Okay, now kita nak kena keluarkan apa maksud soalan ni bila bagi sin theta equal to negative 3 over 5. So, kita dah tahu penggunaan so. Jadi, dekat sini kita tahu yang this value adalah opposite dan juga hypotenuse. Then, kita look at this one. So, quadrant keberapakah dia? Jadi, kat sini 180, 270. Which means dia adalah quadrant ketiga. Jadi, saya akan lukiskan triangle di kuadran ketiga. Okey, so ini adalah theta kita. Okey, jadi opposite adalah minus 3 sebab dia berada pada paksi negatif untuk y ni selari dengan paksi y. And then untuk hypotenuse kita adalah 5 dekat situ. Okey, so by using Pythagoras theorem, you calculate, you akan dapat bahagian adjacent adalah negatif 4. So for this one sama juga, since kita ada sin theta equal to negative 3 over 5. Saya akan list outkan yang lain. So, cos theta is equal to cah adjacent over hypotenuse, which means minus 4 over 5. And last one is tangent theta equal to, so toa opposite adjacent, which is eventually jadi positive 3 over 4. Okay, so untuk this one, kita tengok sin 2 theta. So, sin 2 theta menggunakan double angle formula. You akan dapat 2 sin theta cos theta. Alright. So, kita akan substitute the value. So, for this one, kita dah jumpa dah tadi. Yang tadi kita list out dekat atas ni. Kita dapatkan from this triangle. Okay. So, kita masukkan value yang kita dah ada. So, 2 darab dengan negatif 3 per 5. Darab dengan negatif 4 per 5. So, dekat sini, calculate dia. Kita akan dapat jawapan. So, negatif 2 times dengan negatif 12. Positif 12 per 25, which is akan jadi 24 per 25. Okay, so yang seterusnya, cos 2 theta. Sama juga kita akan gunakan any of the formula dekat atas ni. So, anything, which one, mana-mana satu yang you rasa nak pakai, tak kisah kat sini. So, contoh yang for this one, saya akan gunakan formula 2 cos square theta minus 1. Okay. So, therefore, saya akan substitutekan 2 cos square kita adalah minus 4 over 5 to the power of 2 minus 1. So, you calculate, you akan dapat 7 over 25. Okay, yang seterusnya, tangent 2 theta. So, sama juga kita akan pakai formula yang dah ada. So, 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Okay, so ingat, tangent hanya ada satu formula, sin pun satu formula, hanya cos sahaja yang ada 3 formula. Alright, so you substitute the value, tangent, tadi kita dah cari tangent adalah 3 per 4. Okay, so 2 darab 3 per 4, per dengan 1 tolak, so 3 per 4 in bracket to the power of 2. Alright, so from here, calculate 3 over 2, per dengan 7 per 16.
So your answer will be 24/7.